Maayong gabi sa tanan, no? Ano sa kita sa itong prayer meeting. So na ko nga ang tanan na karon sa maayong nga panglawas no tanan na. Ang tanan nga ani nakatan-aw sa itong prayer meeting nga buhaton no ito ang ginabuhat. So salamat sa to ang kuan sa to ang leader no? Brother Elmer Moskipi ang ato ang bungan nga elder sa to ang simbahan sa Carlo. Mm. Ay, okay. So, salamat sa pribilehiyo na sab nga yung gatag diri ka nako sa paghandle sa ato ang prayer meeting. So, sa di pa ta padayon sa unahan, magaampo na kita. Ginoong Diyos sa mako sa dili kami matagbaw, Lord. God sa mga pag sampit si mga blaan ngalan sa pagpasalamat kini tungod sa mga tinudaan ang diri sa mga kinabuhi tungod sa mga makanayon nga pagpadalayon ka na physical and material spiritual nga bahin Ginoo nga imagine nga gibubo diri ka namo sa walay pagduado. Salamat naman sa mga gugma nga dili gayud mo lubad Lord. Thank you sa pagpreserba nimo sa mga kinabuhi. Thank you sa higayon nga kami magkapadayon na sab sa pag simba kanimo sa pagtunasab sa mga buluhanon nga pulong Ginoong Dios. Gamahan nining takna agamitay mga ubos nga lagad nga mo'y magasaysay sa imong pulong tagay siya lang itong kaalam aron nga masabtan gayon ngadto sa imong kanakan nga diin saya nang pamagi lang nga masabtan imo nga mga pulong Ginoong Dios nga diin mao'y gusto nimo ipaabot ngadto sa matag usaman. Ginoong Dios sa magapadayon kami sa unahan tanan ang mga giampo pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Na atong basahon ang ato ang pundasyon no 1 John chapter 3 John 3 John chapter 1 verse 2. Padud pa diri sa Bisaya ang hubad. Hinigugma gipanghinaot ko nga magamaswago unta ikaw sa tanang butang ug nga magamaayo ka sa pang lawas maingon sa nasayran kung nga maswagon ang imong kalag. Now, diri sa John, no? Diri sa John chapter 1 verse 2 3 John is ipangusta ni Juan no, ang iyang mga kigsuonan nga ano pa ba sa maayong nga panglawas ang matag usa. So fit kini nato karon kay tungod wala na ta nagkita ay no nawong sa nawong. So ang matag usa na ay kabalakas no. Okay, since you are brothers and sisters in Christ, naikablaka ko, kumusta na ba, no? Kung kini nga nabagid no sa ang putati is nabagid na sa maayong nga panglawas, no? I hope, no? We pray, ato yun ang ginapos ko na nga diin. We are still healthy, no? By the grace of God. Physical. So, not in physical but mas maayo po ta spiritual no healthy tayo na spiritual kay mo na siya ang naka-importante na mo siya tong isgutan karon kini katong tema nga ingon healthy Christian dili nga kung tambo ka healthy na kang Kristohanon dili ang ang kining gitawag nato nga healthy Christian dili na siya mag-base sa mga kadugayon sa mga pagpangalagad. No? Wala na siya ga-base kung unsa baka elder baka young people baka dili gyud ta maka point no? Maka point nga ikaw healthy Kristohanon. Kaya pagka healthy nga Kristohanon is pwede young people, pwede elder. Wala siya. Wala siya ang kiningakkuan. Wala siya may kamatuoran.
Pero naay mga kuano naay tay tulo ka sign. No? Mga sa Kristohanon is healthy gid siya. Makita gid ni tulo ka butang niya nga nagpamatuod nga siya himsog ang Kristohanon. Makita ni siya sa tama matag usa ka kinabuhi. Na way back during elementary days no sa eskwelahan natay makita nga kuan kini nga poster nga gitawag nga the food pyramid. Usa man kana siya? Usa kana siya ka pagtulunan nga maggi nato ang mayo nga panglawas nga diin gahatag og kini nga division sa pagkaon no. Nga kisa nga pagkaon mo ni siya no. Ang food pyramid is designed to make a healthy eating easier. Healthy eating is about eating the correct amount of nutrients, protein, fat, carbohydrates, vitamins, and minerals. You need to maintain good health. Muna siya sa itong physical nga bahin kung gusto ta makabaton o mayo nga panglawas. Ang food pyramid is the content na siya tulo ka division. Una, glow, kaduha, grow, katulo, go. Glow foods, grow foods, and go foods. Sa ato sa mga Kristohanon, kinahanglan ato ni siya nga mapakita kung kita usa ka himsog nga Kristohanon. Dapat pakita ato nga we are glow, we are grow, we are go Christian. No? So dito maglangay unahon nato ang glow. Glow, no? Verse 18 chapter 4 in Proverbs. Proverbs chapter 4 verse 18. Atod pa ni Haring Solomon, nagahesgot man siya mahitungod sa kinabuhi. Mo man ni ang Proverbs. Nagahesgot sa kinabuhi sa tao. Sa kinabuhi ni Solomon. Apan ang aliganan sa matarong ingon sa baragbanag sa kahayag. Nga nagkakasanag sa kahayag ngadto sa pagkahingpit sa adlaw. So, sa nga pagkasulti, ang kining glow is kahayag. For example, yung tawag nga glow skin, di ba? Masya is, ang mga paritan awon is danag ba? So, natay mga alternatibong gipang-apples to nga mga panit aron danag ato nga panit di kita ingon nga itom tan-awon. So grabe yung kita naka-effort mailabi na sa mga babae no kay sila mga usually ginagahimo ana. No, daghang sila mga alternative nga ginahimo para muglo ang ilang skin. So kung natay kini nga mga alternative nga ginahimo sa ato nga physical nga bahin, much better sa ato pod nga spiritual nga bahin. No? Nga muglota ingon nga Kristohanon. No? Kaya matod pa sa Mateo chapter 5 verse 16. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga naa sa langit. Okay. Muna ang gingon ni Mateo, Saint Mateo. Nga matag sa Kristohanon ana ay kahayag. So ayaw taghuy ang inyong kahayag, which just means ipakita ang inyong nga pagka-Kristohanon. Ayaw niyo ipakita yung mga Kristohanon during Sunday lang. No? Matod pa sa lawiton, mag-Kristohanon kita in a whole week. Dili Sunday. No? Mag-Kristohanon kita Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado, o Domingo. Sa tanang panahon kita mag-Kristohanon. So, muna siya sa sign nga ikaw usa ka hindi nga Kristohanon. Dapat ang imong pag-Kristohanon makita sa imong nga silingan, sa imong nga suod nga higala. Sa tanang nakailan nimo,
Kinahanglan nga ilang nga makita, ilang nga ma-conclude, ilang nga conclusion sa mong kinabuhi nga ikaw Kristohanon. Ayaw himo ang Kristohanon ra ka during Sunday. Di na siya maayo alam nimo labi na sa imong testimony. So muna ang iyong sa Mateo 5:16. No, sa nakoy nabasahan nga post, no, I don't know if sakto ba ni siya. No? Madud pa sa kinabuhi ni Manny Pacquiao. No? Sa ato nibalaan si Manny Pacquiao is Catholic siya before. Dayo na-convert siya, born again ba daw? Pero actually, nagasimba si Pacquiao is sa 60F man. Ilang nga mama si Mami Donicia is, kung siya, kining Katoliko gina siya, di ba? Pero wala gid na siya gipugos si Manny Pacquiao sa pag-transfer siya nga tinuhuan. Kabalo ba mo kung unsay nakausab sa tinuhuan ni Donicia is kung unsay binuhatan ni Manny Pacquiao. Kung unsay siyang anak. Unsay nakita niya sa diya nga nibalhin kini nga paglaing nga pagtuo. So dito nakita niya yung anak nga nindot og kini nga bunga ang iyang pagbalhin. So ang iyang inahan nahimo nga na-convert, no? Nahimo nga nadala. So inga na ra. Kaya ang tao man good mas muto ang tao sa imong nga binuhatan kaysa sa imong nga ipangsulti. Mo gina siya. Kung musulti ka nga sukwa sa imong nga binuhatan, mangyamid ang tao ana. Mangyamid. Mga lisod kinato kabuton ang tao ngadto sa tilang sa Ginoo. Kung sukway ang ato nga binuhatan nga atong napakita diha kanila. So kinahanglan nga atong ipakita ang ato nga kahayag. Ang kahayag nga nindot tan-awon dili ng kahayag nga sakit sa mata. Ang kahayag gid gikan sa Ginoo. Nabatid pa sa John chapter 8 verse 12. O kanya si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mo ang kahayag alam sa kalibutan. Siya nga magasulgan ako dili gyud magalakaw sa kangit-ngit. Nunua magabaton siya sa kahayag nga maghatag og kinabuhi. So di ba? Mo na siya ang ingon ni sa tawag Ginoong Diyos no Ginoong Kristo nga ang katong mga tao nga nagasunod kaniya nga di nakabaton sa mao nga kahayag, no? Ato ba dili ako mo ang kahayag alam sa kalibutan. Siya nga magasol ka nako dili gayud magalakaw sa kangit-ngit. Di ba? Since we are following Jesus Christ, no? Ayaw nagbalik sa kangit-ngit. Matud pa dili hinunoa magabaton siya sa kahayag nga maghatag og kinabuhi. Maghatag og kinabuhi sa mga tawo nga anaa sa kangit-ngit. Mo na ang punto diha. Nga ikaw nga nakabaton sa kahayag sa Ginoo. Nga ikaw nahayagan sa Ginoo dapat ay imong kahayag mahayagan sa ang mga tawo nga nasa kangit-ngit nga diin makaila sila sa Ginoo. Magigan na labing importante. Mo gina siya una nga sign nga diin ikaw sa kahayag nga Kristiyano. Kung dili makita ang imong kahayag sa kana siya ka kuan, no? Kinahanglan nimo na nga i-work out nimo ang imong nga kagalingon. Ito pa ni Paul, work out your own salvation. Check ang imong kagalingon kung unsa ba gyud estado sa imong kining imong nga pagkakristohanon. Kung dili makita imong kaya ngadto sa pantao. May bal-an naman nimo masutara nimo kung maski sa imong kagalingon ana ay kining kakulangon. Nay kakulangon diha kanimo nga dili ka mahimutang kung di ka makapungas sa Ginoo. Mo siya usa sa kining nga kuan. Kitungod ang anak sa Ginoo mangita ini siya sa iya nga pagkaon, spiritual food. So muna ang unang side nga dapat ang atong kahayag mudan agyud. Dili matabunan sa kangit-ngit ang atong kahayag.
Dapat ato na siya ipakita. Suma siya ang una, no? Glow. Ang ikaduha, grow. So literally, grow. Dapat ang sa Kristohanon mutubo. Mutubo sa hibalo. Now, just imagine, no, sa mga ikaw, example, nakagibuhi nga baboy, no? So, nakagibuhi nga baboy. So, pila na kabulan yung pakaon, atulay butang, tulog ka bulan yung mga pakaon sa yung baboy, dayon, wala siya nitubo. Baktin rin hapon siya. So, ikaw nga nagbuhi, malipay baka anak. Nalipay baka gasudog sa mga baktin nga ihid, no? Wala nitubo. Retarded growth. Wala siya nitubo. So, dili yuga, malipay. Sa putol ka during ka nga amasaw sa iyong baboy. So, sama na po na sa itong buhi nga Diyos, sa itong Ginoo, sa itong mga pastors, no? Nga perting wali, perting tudlo, but wasted, no? Wala ka nitubo ikaw ni Kristohanon. Mag-uon sila nga magtanaw nimo nga ikaw narigapon ka sa gitawag nga elementary teaching matud panipol nga basic. So ang sa Kristohanon kinahanglan na mo grow, mutubo gyud matud panipol sa Colossus, no? Colossians chapter 1 verse 9 to 10. Tuod dinhi sukad pa ni adtong adlaw sa among pagkadungog niini, wala kami maghunong sa pag-ampo alang kaninyo. Sa pagpangamuyo nga unta mapuno kamo sa kaybalo may tungod sa iyang kabuton diha sa tanang espirituhanong kaalam ug pagpanabot. Aron kamo mga kinabuhi nga tako sa Ginoo. Nga sa hingpit kimutan niya, magmabungahon sa tanang maayong buhat, ug magatubo sa kahibalo mahitungod sa Dios. See? Kinahanglan nga motubo ta. Kung ikaw usa ka ni-claim kasi mong kagalingon, Kristohanon ka pero wala ka nitubo, anay problema niya na. Lagi na siya problema na sa another problem na sad na sa mga kagalingon. Mga i-evaluate ang kagalingon, no? I-evaluate ang kagalingon kung usagi, kumusta na ba ka, no? Kumusta ba ang mga pagrelasyon sa Ginoo? Aktibo pa ba? Mga madud pa ni Paul, no? Wag yun siya ni undang, no? Wag yun siya niundang sa sa pag-ampo alang sa iyang mga magtutuo. Sumusab na ang ginabuhat sa itong mga pastors, no? Sa mga pastor nato. Sa mga pastor na ang concern yun is diri nato, no? Inaot sa mabitaw nga even wala tayo sinasimba na tayo permitting ang gihimo na mga Bible study, no? Sa mga people na ay seal group aron nga mutubo gyud ang ilang spiritual nga bahin. Hindi kita mo hunong sa pagpakaon sa to nga spiritual nga bahin. Now, matud pa ni Paul, no, sa Colossus gihapon, chapter 2, verse 6-7. Matud pa diri. Busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto nga Kristo Jesus nga Ginoo. Padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Nga mga pinagamot o pinatubo diha kaniya o ginig-on diha sa pagtuo. Ingon nga niini gitudloan kamo nga magmadagayaon sa pagpasalamat, no? Now, since day one sa diha nga nidawat kita sa Ginoo. Ngayon na nato mga personal nga manluwas. Kung ano ta kini nga pinagamot na ta. No? Kini nga nasangkapan na ta. Ang
ang ato lang nga pandala, ang ato nga part is ato nga i-apply. Ang tanang mga pulong magitudlo aron nga motubo ta no. Ang tanang mga pagtulunan nga gitudlo sa tuwa ato na siya nga ato na siya nga sabton, ato na siya nga i-apply sa itong kagalingon aron nga motubo ta. So kung iyon gini na dili ti mailhan nga ikaw dugay na nga nangalagad kay ang maturity sa Kristohanon dili na siya sa kadigayon kung dili sa imong nga pagsabot sa imong nga pag-aplikan. Ma-prove yun nako na itong na ako yung people no sa Bohol no si Harold ngalan. Usa siya kayang people during Bible study no Harold yung believe present yun dyan kanunay during sa Bohol na akong assign hamang kami Bible study ko dito. So, present yun siya kanunay. So, ato, yung natigong tanan niya nga pagtulunan, so, makatudlo siya, makawali siya. Na siya kaisog sa pagtudlo. Nga naman siya nakatunan. Nitubo man siya. No? Di ka mahadlok sa pagwali, di ka mahadlok sa pagtudlo, kung naa kay itudlo. Kung na kayo nakatunan. Diba? So, moto siya, no? Usa siya kakabatanon na nagkaisog sa pagtudlo, sa pagwali, sa pagsangyaw. Nga na siya ka mature in nga spirituhanon nga bahay. So, since kitang tanan nakadawat man no, nakadawat sa pulong sa Ginoo, kitang tanan gitagahaan og bala ang espiritu moy mosabot sa mga butang nga lisod sabton nga matupad ni Paul sa Romans. So ang kulang nato is ang pag-aplikar na lang no para kinahanglan nga motubo ta. Kinahanglan nga motubo ta. Kana bitaw tanom nga di motubo. Pulungan na siya no. Pulungan ka na. Putulon. Say pulos anak ko ni motubo. Di ba? So, kung sa farm food sa mga mag-uuma, ilama na yung mga fertilizer. So, kita ang mga fertilizer, isang pulong sa Ginoo, muna siya ang pagkaon nato, karon nga mutubo ta. Now, manita kang Timoteo, no? Kung sa tambag ni Apostol Paul, ang Timoteo, ang batan-ong Timoteo. 1 Timothy chapter 4, 11-15. Madud pa diri. Isugo og itulo mo kining mga butanga. Ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatan-on. Hinunua alang sa mga magtotoo pagkinabuhi ingon nga panag-inan sa sinultihan ug sa paggawi sa gugma sa pagtuo sa kaputli. Kugihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa kapunungan ug ang pagmaymay ug ang pagpanudlo hangtod sa akong pag-anha diha. Ayaw pasagdi ang hiyas nga anaa kanimo. Kag gihatag kanimo pinagis gipamulong nga propesiya inubala sa pagpandong kanimo sa mga kapot sa mga ansyano. At man na ang maong katungdanan ug usahan nini ang imong paghuna-una aron ang imong pag-uswag makita sa tanan. Sumutoy tambag na Apostol Paul ngadto kang Timothy. So sa ka pagasulti be matured no. Ipakita matuna mo na yang gingon no. Ipakita kung sa mga nakatunan diri ka nako kay madud pa ni Paul no. Madud pa sa Timothy ang ana si Paul sa iya nga ikaw nasayod ka man sa ako nga mga tinudluan. Muna siya ang ni Paul ngadto ka Timothy. So sa maong punto sa mga bersikulo usab ka na ang bot nga ipasabot ni Apostol Paul ngadto ka mata Timothy. Ipakita ang imong mga nakatunan. Tubo no. Kini nga be matured. Mahimo kang mag-mature diya sa bulakon sa Ginoo. Ayaw tuguting nga na mga tao nga mo daog-daog nimo itungod ikaw batan-on. Pakita ang imong pagka-Kristiyano. Pakita ang imong nakatunan. Muna ang giingon ni Apostol Paul ngadto sa siya nga kuan
siya nga disipulo nga si Timoteo. Kita sab no? Kita sab nga nakakaton sa pagtulunan ni Apostol Paul ato sab nga ipakita, no? Ayaw tuguti nga adunay magatamay nato, no? Tungod ba sa tong kabatanon or usa ba sa tong estado, no? Sige ni Apostol Paul ngadto kang Timoteo pag kinabuhi ingon nga panig-ingnan sa siltihan sa paggawi sa gugma sa pagtuo sa kaputli kung gihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa kapulungan. Mura na ang yaman. Yangatan. Kung nagilain. Wala nagilain nga tambag ni Apostol Paul ngadto kang Timoteo. No, mo balhin ta no, sa 1 Corinthians. Kung saan na po'y tambag ni Apostol Paul ngadto sa mga Korinto. Kaya nasay kita kani mga magtuto sa Korinto kasi mga lain-lain sila mga talent mga carnal nauban diri is carnal nauban spiritual. 1 Corinthians chapter 3 verse 2 down to 8. Udod pa diri gibuhi ko kamo gatas dili sa magahi nga kalanon. Kay kamo dili pa andam nini. Ug bisan gani karon kamo dili pa man andam. Sanglit kamo kalibutanon pa man gihapon. Kay samtang ana-apa kaninyo ang kasina ug ang pagpanagalisay. Dili ba kalibutanon kamo ug nanagawi ingon nga mga tawo malawas nun? Kaysa diha nga ang usa mag-ingon ako iyan ni Pablo, ang usa ako iyan ni Apolos. Dili ba kamo igo lang na nagawi ingon nga mga lawas nun? Sama lang di ay si Apolos o man si Pablo. Sila nga manag-alagad lamang nga matag-usag ang kapiyanan sa Ginoo ug bulahaton. Kapinaagi kanila kamo na nagpanoo. Ako mo ang nagtuman, si Apolos mo ang nagbisibis apan ang Dios mo ang nagpatubo. Sa ingon niya na ang may bili dili ang nagtanom o ang nagbisibis ko dili ang nagpatubo nga mao ang Dios lamang. Siya nagatanom ug siya nagabisibis na nagsama ra. Ug ang matag usa magadawas siyang suhol nga agad sa iyang pangabudlay. So kita na sa tanong sa itong pagpangabudlay anay ganti niini. So kita magapadayon nga carnal no pareha sa mga magtotoo sa Corinthians no. Wala gid tay makan, wala gid tay kita nga wala gid tay ganti nga madawat during bimasit no, during judgment sa tuwa sa di ang sa laon na atong mabuhatan. Now, kini sa Apolos diri kini sa Apolos mo ni siya si Pedro no. Mo siya si Apolos. So mo na siya no kinahanglan nga motubo kita dili ta magpabili ingon nga nature ingon nga natural nga tawo. No? Anay upat ka klase nga tawo. Baby in Christ, carnal Christian, nature and spiritual. Wala siyang pagkakasi nga tawo. So kinahanglan ta. So kung ikaw sa carnal Kristohanon, the carnal Christian has failed to grow. Well, talk with na siya. May iso ko na sa Ginoo. Isud kayo mutubo ang sa katao nga carnal. Be spiritual mga iso ko niya. Now, the last thing is king gitawag nga go. Glow, grow, and go. Wala siya ang last. Sa maning go. Muna siya ang pagkaon, no? Kaya ito may siyang gikuan nga pagkaon. So may siya sa kining kategori nga mga pagkaon. Kini ding go nga pagkaon. Mukha siya ang pagkaon nga provide sa atong lawas ug energy. No? So kita sa mga Kristiyano kinahanglan nga energetic ta. Dapat natay kini bang excitement during mga buluhaton, for example, per meeting, uy, dapat excited ta.
Dapat prepared ta, dapat andam mo na to atong mga data, ang atong mga cellphone, mga gadgets aron nga makapit ta sa live stream, no? Or mapit ta mga Bible study nga gihandle ni Pastor Pilago, gihandle sa mga batan-on, no? Kay kadang ka Pastor Pilago is ito man ang mga sa mga elder, no? O na mga batan-on nga apil katong mga bakante. Sa mga batan-on katong mga bakante na cell group during Wednesday, no? After permitting a live stream. Paano na dahil ang kining sa mga batan-on. So, prepare ang imong mga gadgets, data. Talaga yung naghigayon. Dapat, energy ka, dapat naka-excitement sa mga balakon sa Ginoo. No? Dapat during Sunday, no? Kung mabalik man galit sa normal, dapat ini ka Domingo. Abtik ka nga mo anto simbahan. Ayaw po taon nga madto ta simbahan. Divine service na. No? Sayang kayo ang preparation naghimo sa itong lecture during Sunday school na di ta makaapas. Subok kay abi ninyo, no? Part sa pastor na kuan kina ni magul-ano sila ni ana. Nga grabe lang tuon sila nga presentation din. Gamay ra kayo ang makapaminaw. So, na makita ta sa mga pastor is malipayon sila pero sad to say kung ingana manggali ang atong response sa atong ministry, no? Kuan gyud kini di gid siya mali di gid na pataw na to nga nagmalipayon ang ato ang mga matutilo ni ana. Example, kuan no? Example kini nga example kini maako. Madto wala ko simbahan is divine service na may ana. So, ingana nga kuan ba? Subok ang pamandong once man good we kini nga preacher prepare og kini nga sermon. Wala sa tanan gid among giwalihan among kagalingon. So time to time ang atong mabitaw everyday ginabag-o sa Ginoo ang ato ang lawas ato ang kinabuhi. It's for mga kabaguhan nga kung sinabuhat ato atong miyaging adlaw na nato mahimo sa karong adlaw, no? Ato makorek ang mga mistakes nga ato nga nahimo gahapon. Nga mo na siya sa purpose anak nga mga gibag-o na sa bato ang kinabuhi. No? Dapat mo to siya nga dapat energy natay kini nga kusog, no? Natay kadasig wala gid tay kini nga energy gap. Kung na energy gap, drink Milo. So, nganong kinahanglan nga inabtikon, no? Now, Hebrews chapter 12 verse 1, gilagway sa magsusulat sa Hebrehanon. Di lang ko makonclude kung sa you writer and Hebrews. I-conclude dire ko gihulagway dire kung unsa ang ato ang estado ingon nga Kristohanon. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Busa sanglit ginalibutan man kita ingon nga mabagang panganod sa mga saksi. Iwaklita ang tanang kabugat ang nagsala nga nagapiit paglikos kanato. Og dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong ginapilan. Nga magatutok kang Hesus nga mao ang mag-uugmad og maghihingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nagibutang sa iyang atubangan ngadto sa krus sa walay pagsapayan sa pagkamakuulaw niini. Ug karon nagalingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. So mo kini ang ato nga Christian race, no? Mo kini ang ato nga curse, no? Nga dalaganon ta ang malutayon ang lumba nga atong ginaapilan. So we're in a Christian race. Ang atong finish line pretty pa yung layo no? So gilagway kita nga usa ka magdalaga sa usa ka lumba. Kung wala tay kusog niini, no? Dili ta maabot sa to nga finish line. In short, dili ta mahimo nga magmadaogon sa to nga pagpangalaga sa Ginoo. Sa kinalan nga saman abtik ta. Kinalan nga anatay kadasig, anatay eager, no? Sa
buhat sa mga bato sa Ginoo. Para may sama butang Apostle Paul before siya namatay. Matod pa ni Apostle Paul diri sa kang Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Matod pa niya diri, gibugno ko na ang mayong pakibugno ay natapos ko na ang akong pagdalagan sa lumba. Kabantayan ko ang pagtuo. So muna siya pinakandot nga testimony na Apostle Paul na yung natapos ang lumba ngayang giapilan nga ang Ginoo mo'y nagbutang niya diha. So sa pamagi kita sa gibutang sa Ginoo diha nga truck. Pag kita nasayod na sa dalan nga atong agian kay tud man may kalainan sa experience ni Apostle Paul, may kalainan sa atong matag usa kay kana siya nga dalan is kuan man siya ato nga personal man nato nga experience kung sa mga problema ato nga na sugatan adlaw-adlaw. So to lang baton diha is may sugon ta no. May sugon ta nga mo-overcome no. Overcome evil with good. Muna siya ang ato nga technique diha no. Atong tips diha para mo saman para mo mulampos ta na sa ato nga pagdalagan sa ato nga lumba. So atong basahon ang 1 Corinthians no. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Ngano nga kinahanglan nga atong pabilin ang atong gitawag nga a healthy Christian no. Healthy nga atong spiritual nga bahin. So 1 Corinthians chapter 6:19 and 20. Atol pa diri. Wala pa ko manasayon nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo. Nga kini inyong mabutanan gikan sa Dios. Kamo dili na inyo sa inyong pagalingon. Kag gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong nga lawas. See? Muna ang iyon na Apostle Paul. Ipalit na kita sa bilihong dugo sa Ginoo na walay rason nga dili ta mo glow, dili ta mo grow, dili ta mo go sa atong mga spiritual nga bahin. And 15, no, chapter 15 sa Samar gapon nga libro. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Busa hinigugma ko magsuol kinahanglan magpakalig-on kamo dili matarog sa kanunay pagmadigayaon sa buhaton sa Ginoo. Sa nasayra ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili gayud makawang. Di ba? Dili useless ang atong kumuglota sa atong Kristiyano nga bahin. Dili man na siya kawang. Kung dili ta mahimo sa pag-glow, kung dili ta makahimo sa pag-grow, kung dili ta makahimo sa pag-go, saman. Di na to ma-enjoy ang atong salvation na to nga nadawat sa Ginoo. Di na to ma-enjoy. Kay ang tiyon nga kalipay na man sa buluhaton. Wala diri sa kalibutanong buluhaton, no? Kundi ang ato ang enjoyment diri is sa pagbuhat sa ministry. Magina ang ato ang kalipay. So, mo to siya, no? Ato lang hunduman na you are Christians, kinahanglan niya mutubo kita. Kinahanglan nga iminti nato, no? If ever na niglota, nigo, ayo, good news. So ato siya nga ay maintain. Kung we're not go, we're not grow, we're not go, kinahanglan nga ito nga buhaton. Ito nga apply tanan mga pagtulunan nga ato ang hanapatunan. Ato nga nakatunan during Sunday school, during divine service.
ang ato nga divine service, ang ato nga permitting wala na stop kay tungod na ay ginakater na siya sa atong mga pastor para alam nato. So wala tay ikalimod, wala tay kapangulipas kung sa may kini nga estados ng kinabuhi. Wala gyud tay ma-blame ana no, kung ikaw dili mo tubo. Ayaw di to ma-blame ang mga pastors. Kung dili ang i-blame nimo ang imurag yung kaugalingon. Dapat be responsible ka sa kaugalingon. So diya lang takotog no. Nahinaot ko nga ang Diyos mga duwag panalangin sa mga pulong natong Diyosahan. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan.